Si Cortez! Oh, pawis na pawis. Mata kadua pag Sunday sa SOM din karon, Mertes. Since inuubuhat sinisipon tayo ngayon lang kalaro. Kaya warm up pa lang hinihingal. May ubo pa rin eh. Problema pa rin. Pero sige lang. Wala din to. Loh. Oh, Muscle Man, Ariel. Si Cortez! Ni Aki si Cortez! Wano na video eh! Nice pass. Wala lang katayan, dakuha. Sakay niya, kadaog na, huli ko. Ay! Ang galing sa ito. Kuan bang namba patago lang pa. Tagbay na. Grabe yung makakita. Mana dyan? Kuan dyan. Ang gasakit dyan.
Nice pass, nice pass. Nice block. Bulo. Panasyon. Expire. Gapag na yun. VR. Ah! Wala pa ma-expire eh. Kaya! Ay, ay. Iya, nakamutay. Pagkulan na namin. If you like this video, comment, like and share. Daghang salamat!